Alright, good morning. Ano itong ganon? Handle re. Buat og kuan. Siguro ako pang dive na siguro ne. Taas kayo. Taas kayo. 1.20 ang tatuan ng kauya. Mo gani. Ini mau nih. Sapan tuh nih. Ini sap-sapan. Ya. Yo. Yo, oke kayo nih. Buat apa lagi? Di dive siguro. Praktis tag di dive nih. Oh. Sapan tulig mayo. Mano-mano tulig sap-sap. Oh, gini. Thank you.